ପିଲାମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟଡି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ। ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବୋଲିକିରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସରଳରେ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ଏହିସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜି ପଢ଼ିବା ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିବ ପାଠ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ସେ କଦଳୀ ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ କଦଳୀ ତ ଖାଇବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ୀଠୁ ଆମେ କଦଳୀ ଚୋରି କରି ଖାଇବା। ତେଣୁକରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ସିଡ଼ିଟିକୁ ପଛଆଡ଼େ ଧରୁଛି, ତୁ ସିଡ଼ିରେ ଉଠିକି ଉପରୁ ବୁଢ଼ୀଠୁ ତା ଟକେଇରୁ ତୁ କଦଳୀ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଦେଖ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କଦଳୀ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଲା, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଦେଖେ ତୁ ସିନା ଉଠିଗଲୁ, ମଜାରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲୁ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ିଟିକୁ ଧରିଥିଲି, ତେଣୁ ତୋର ଏଥିରେ ଭାଗ କିଛି ନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ କଦଳୀ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ 12ଟି ଯାକ, ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସବୁ 12ଟି ଲେଖା ଥାଏ। ଗୋଟେ ଫେଣାରେ ସେମାନେ 12ଟି ଲେଖା କରିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। 12କୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଜନ। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, 1 2 3 4 5 6, ଏପଟେ 6ଟି ଅଛି। 6ଟି ମୋଟ 12ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ 12ଟି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫେଣାରେ ଯଦି 12ଟି କଦଳୀ ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡଜନ। ଗୋଟେ ଡଜନର କଦଳୀ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଜନର କଦଳୀ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଜନ। 12ଟିକୁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଜନ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଡଜନ। ସେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଡଜନରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ 12ଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଏକାଥରେ କିଣାଯାଏ ତାକୁ 1 ଡଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। 1 ଡଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲେ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏକା 12ଟି ଖାଇଦେବି, ତୋତେ ଦେବି ନାହିଁ। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଦେଖ, ଇଏ ଚୋରି କାମ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେ ଚୋରିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ଅଛି ନା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ନ ଦେଲେ କି ହବ। ତ ସେମାନେ 12ଟି କଦଳୀଟିକୁ ଭାଗ କରିବା କଥା ସେମାନେ କହିଲେ। ତ ସମାନ ଚୋରି ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, କଦଳୀଟିକୁ ସେମାନେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବେ ନା। ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, 2 ଜଣ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, 6ଟି ଲେଖାଏଁ କଦଳୀ ସବୁ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହଁ, ତୁମ କାମ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଛ, ଚୋରି କରି ଆଣିଛ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଦେବି। କହିଦେଲେ ତୁମେ ଭୟ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ତ ଏମାନେ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁନୁ ତାହେଲେ। ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ 12ଟି କଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ସେମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ତ 12ଟି କଦଳୀକୁ ଏ ଚୋରି କଦଳୀ ନା, ତେଣୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବେ। 3 ଜଣ ଯଦି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଣକୁ 4ଟି ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଯିବ, ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯାଇ କହିବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ ଭାଗ କରିଲେ ବି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ କହିଥାନ୍ତା, ଦେଖ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବି, ଆଉ ତୁମେ ଚୋରି କରୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଏକଲା ଖାଇପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଦେବି। ତାହେଲେ 4 ଜଣ ବି ହେଇଥିଲେ 3ଟା ଲେଖା ଭାଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏମିତିକରି ସବୁ ସମାନ ଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଭାଗ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 6 ଜଣ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ,
ତା ପଛରେ ପଛରେ ଆଉ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ମିଶିକି ଯଦି 6 ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 6 ଜଣ ହେଲେ ବି 12ଟି କଦଳୀକୁ 2ଟା ଲେଖା ଭାଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଦୁଣେ 12 ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ 12ଟି କଦଳୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ 3 ଭାଗ ହେଲା, ତାପରେ 4 ଭାଗ ହେଲା, ତାପରେ 6 ଭାଗ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଥିଲା 12ଟି କଦଳୀ। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମ 12ଟି କଦଳୀ ଥିଲା। ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଏକଲା ଖାଇଥାନ୍ତା, 12ଟି କଦଳୀକୁ ଏକଲା ଖାଇଥିଲେ ବି ସେ 12ଟି କଦଳୀ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଲା 2, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କଲେ। ଦେଖ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ, ଉପରେ ରହିଲା 6, ତଳେ ରହିଲା 6, ଏମିତି 6 12ଟି କଦଳୀକୁ ସେମାନେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ଜଣ ତାପରେ ହେଇଗଲେ। 3 ଜଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଉପରେ 4ଟା, ତଳେ 4ଟା, ତାପରେ ତଳକୁ 4ଟା, ତେଣୁ 3ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଭାଗ କରିଲେ 4ଟା ଲେଖାଏଁ। ସେମିତି ଧର 4ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖ 4ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ବି ଦେଖ ଉପରେ 3, ତଳେ 3, ତଳେ 3, ଏମିତି କରି 4 ଜଣ 3ଟା ଲେଖାଏଁ ସେମାନେ ଭାଗ କରିବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ଯଦି 6ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଭାଗ କରି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖ 12 ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା, ଦେଖ ସେମାନେ 12ଟା କଦଳୀ ଚୋରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା, ଯଦି 11ଟି କଦଳୀ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ତ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କି କିଛି ସେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା, କି 10ଟି କରିଥାନ୍ତେ ତଥାପି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ 10ଟି ଧର 11ଟି କଦଳୀ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଇଏ ତ ହରଣ ହେଉନାହିଁ ବା ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଉନାହିଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଧର 10ଟି କଦଳୀ ଚୋରି କରିଥିଲେ ବି ସେମିତି 2 ଜଣ ସିନା ଭାଗ କରିଥିଲେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଯଦି ଥାନ୍ତେ, 10କୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଭାଗ ସମାନ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ସେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର 12ଟି କଦଳୀ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟି କଦଳୀ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟି କଦଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ 12ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଭାଗ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ 12ର ଗୁଣନୀୟକ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସିଏ ଆରାମସେ ଏକଲା 12ଟା ଯାକ ଭାଗକୁ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, 12ଟା କଦଳୀ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତ ସେ 12, ସିଏ ନିଜେ 1, ତାହେଲେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ 2 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ, 2 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ, 2 ଜଣ ଭିତରେ ଭାଗ କଲେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ 2 ବି ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ସେଇମିତି ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ, 3 ବି ସେମିତି 12ର ଗୁଣନୀୟକ, ମାନେ ଆରାମସେ 12କୁ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି 5କୁ ଛାଡ଼ି 4, 6, 12 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 12ର ଗୁଣନୀୟକ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଯେ ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ଧର 15 ବି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଣେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, 15ଟା ନେଇଥିଲେ ବି ଆରାମସେ ତାକୁ ଭାଗ କରି ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେଇମିତି 15କୁ ଯଦି 15 ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ, 15ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥାନ୍ତେ, 15 ଜଣ ଯାକ ବି ନିଜ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର, ଧର 12 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ସେ 12ର 1 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମସେ 12ଟିକୁ ଖାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ 1 ବା ନିଜେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ। ସେମିତି 12 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା 12। এই 12ଟାକୁ 12ଟା ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଥିଲେ ଆରାମସେ ସହଜରେ ଭାଗ କରି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ, ଆଉ ନିଜେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ 12 ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ। এইটা ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ସେଇ ଗୁଣନୀୟକ କଥା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ବିଷୟରେ। ସେମିତି 18ର ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, 18 ଏମିତି 15ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 15 ହେଲେ 15 ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନିଜେ, ଆଉ 1 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ। ସେମିତି 18ର କେତେ ହେଇଥିବ, 18କୁ ଆମେ ଯଦି ହରଣ କରିବା, କୋଉଥିରେ ହରଣ କରିବା ନା 318, 36, 18, 9 ଦୁଣେ 18, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ନିଜେ ତୁମେ କରିବ। 6ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେବ, 2 3 6, 3 ଦୁଣେ 6, 6 1 6,
1 6 6 सेमती 10 10 को सेमती पिला माने 1 द्वारा भी डिवाइड हो पारिबो से 10 द्वारा भी हो पारिबो 2 2 2 5 10 हो पारिबो 5 दुणे 10 हो पारिबो ताले एठी पिला माने तुमे लिखिबो सेमती संख्या देखो जदि आमे 6 को आमे करूछे 2 द्वारा करि परिबा भाग 3 द्वारा करि परिबा 6 द्वारा करि परिबा 1 द्वारा करि परिबा ताले तार गुणनिक संख्या केते 1 2 3 4 ताले तार गुणनिक संख्या होते 4 सेमती 10 रो गुणनिक केते ही परिबे 2 5 10 5 दुणे 10 ताले आउ केते ही परिबो तापर 1 द्वारा भी ही परिबो सी आउ 10 निजे ताले केतोटी होउछि ठी 1 2 3 4 5 ताले ये होउछि 5 सेमती 11 को जदि आमे सेमती तार गुणनीय को बाहर करबा 11 देखो 11 गोटे संख्या हठात किना सी तार गुणनीय को बाहरिबो नाही 2 द्वारा से डिवाइड न हो 3 द्वारा भी डिवाइड न हो 4 द्वारा भी डिवाइड न हो ताकू जदि आमे भाग करबा ताले 1 द्वारा करि परिबा गोटे आउ निजे 11 द्वारा करि परिबा ताले यार गुणनीय को संख्या देखो मात्र 2 सेमती 16 पिला माने देखिबा 16 केते रे 2 द्वारा ही परिबो 2 16 अच्छा 4 4 16 8 दुणे 16 ताने 1 2 3 4 आ 16 निजे आउ 1 ताले 1 2 3 4 5 ये भी 5 किंतु 12 गोटे देखो संख्या पिला माने 12 देखो 1 2 3 4 5 देखो 12 गोटे संख्या देखो सी 1 द्वारा डिवाइड हैला 2 द्वारा डिवाइड हैला 3 द्वारा डिवाइड हैला 4 द्वारा डिवाइड हैला 6 द्वारा डिवाइड हैला आ निजे 12 द्वारा डिवाइड हैला पिला माने देखो 1 2 3 4 5 6 सबुठु बेसी ताने 12 रो गुणनीयक संख्या सबुठु बेसी देखो 1 2 3 4 5 आ निजे 12 देखो 6 6टी तेणुक 12 गोटे संख्या सी सहजरे डिवाइड हो पारे पिला माने तेणुक आम जो डजन कथा कहू देखो पे गोटे गोटे छवि लिखा गोटे ये आम जो डजन कहू 12 रो बॉक्स गोटे बनई था जो आम बाजार को जाऊ मिठा किणु से सब डजन कथा कहीं उठी थाए डजन हेले कौन हुए 12 टी को सहजरे आम डिवाइड करि परिबा पिला माने सेमिति आम बॉक्स रे भी 12 टी को सहजरे आम माने बढ़िया को रखि परिबा देखो पिला माने एठी सुंदर सजा हिसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही पिला माने या को आम देखो आराम से गोटे आयतकार क्षेत्र बॉक्स रे आम आराम से सजई पारि छे जदि एठी 12 जगह 13 था गोटे मिठा पट ही था सेमिति जदि आम 12 जगह 11 कर गोटे यही कोणटा खाली पड़ी था जदि पिला माने आम खाली जो 10 करते 3 3 न होता एपटे 10 ताने ये जगह फाँका रही था देखो 12 गोटे संख्या एमती गोटे बॉक्स रे जो भर्ती कर मिठा गुड़ा को रखुचे सी सबू एरिया कभर कर जाउछि आराम से गोटे स्क्वारिश बॉक्स रे रही पारुछि तेणुक गोटे 12 रो 12 इक्वल टू गोटे डजन बोली गोटे कथा आमर व्यवहार ही चली तेणु 12 हेले सहज है गोटे बॉक्स रे जेकोसी जिनस रखापी केक भी रखा जाई परिबो सेमती कदली भी जेकोसी जिनस अंडा सेमती बहुत जिनस आम रखिपर तेणुक 12 इक्वल टू गोटे डजन बोलिक आमर माने प्रचलन होइछि कारण 12 टी को आम आराम से 6 जन को आम 12 टी जदि जिनस नबा घर को मिठा नबा आम बहुत लोक द्वारा आम 6 जन लोक द्वारा आम भाग करि परिबा सबुठु बेसी लोक जदि कुणिया आसथिबे कि आसथिबे हमर किए जदि संपर्क लोक आसथिबे रिलेटिव आसथिबे तांको जदि आम देबा मिठा देबा आम 6 जन लोक द्वारा आराम से डिवाइड करि को आम प्रदान करि परिबा तेणुक बजार रे सब 12 टी रो बा डजन रो व्यवहार हे आसुछि पिला माने तो पिला माने ताले आम जानि गले गुणनीयक विषय रे गुणनीयक विषय पिला माने जानिले तो गोटे कथा अच्छी गुणनीयक आ गोटे कथा अच्छी गुणितक अच्छा गुणनीयक गोटे संख्या आ गोटे संख्या द्वारा गुणन हेले गोटे निर्दिष्ट संख्या बाहरी थाए धर 24 गोटे संख्या अच्छी धर पिला माने 24 ताहले 1 आउ 24 3
ହେଲା 12 ଦୁणे 24 8 3 24 6 4 24 ताहले एमाने होउछंती गोटे गोटे गुणनियक सेमती पिला माने गुणितक गोटे संख्या पाइबा पई सेथिरे केते संख्या आमे गुणन करूछे ताको कहंती गुणितक धर आमे 6 पाइबा पई 6 6 पाइबा पई केते काहाकू का गुणन करले 3 दुणे 6 3 पाइबा पई 3 1 3 9 अंक पाइबा पई 3 3 9 12 अंक पाइबा पई 4 3 12 ताहले एमाने होउछंती एई संख्या मानकर गुणितक एमाने होउछंती गुणितक याको एमाने गुणन हेले एई संख्याटी बाहरुछे एटा कहा जाय गुणितक एठी पिला माने देखो एटा ए होउछि गुणितक ए होउछि गुणनियक ए दि जन को गुणन करले एई संख्याटी बाहरुछे देखो पिला माने जेतले आमे पैसा पत्र कथा हिसाब किताब करू देख बैंक रे जेतले एटीएम रे टंका काढू से लिखा हिथो जे केते मल्टीपल संख्या 100 टंकिया 500 टंकिया नोट सब बाहरिबो 1000 टंकिया नोट सब बाहरिबो 500 टंकिया बाहरिबो 100 टंकिया बाहरिबो बोली एटीएम रे थाए तो एटीएम रे 100 रो मल्टीपल माने 100 रो तुमे 200 टंका 100 रो 300 टंका 100 रो 400 टंका 100 रो 500 टंका 100 रो 600 टंका एमती काढी पारिबो ताले 100 रो मल्टीपल टाइम माने केते संख्या केते तारो नंबर तुमे टंका काढिबो तारो सेठी गोटे ऑप्शन देई थाइबा सेठी लेखा बाहरे जे एती टंका मल्टीपल टंका तुमे काढी पारिबो माने 100 टंकिया नोट तुमे केतोटी काढी पारिबो सेटा होछि मल्टीपल ताको मल्टीपल भी कहंती आ ताको कहंती गुणितक माने 100 रो गुणन केते 100 गुणन 2 200 100 गुणन 3 300 तुमे केतेटी संख्या रो टंका चाहुछो सेटाकू एटीएम जेतले तुमे बसछो एटीएम रे सेमती लेखा बाहरे से लेखा बाहरी गले सेठी तुमे ओके जदि कर दबो ताले तुमरो से टंका सब बाहरे आ जदि तुमे न करिवो तुमे बाहरिबो नाही पैसा आमे बुझी गले ताले आ गोटे पाठ अछि सेथिरे जेउ संख्या अन्य संख्या को संपूर्ण भाव रे भाग करे सेटाकू गुणितक बोली कहंती हैना देखो आमे जो 12 कथा कहउथिले 12 को 3 रे आमे डिवाइड करले 3 रे डिवाइड करूछे 3 * 12 ना हरण जेतले करूछे भाग शेष आउ किछि बळका रहु नै जे मांकड़ मान को कथा आमे कहउथिले से मांकड़ मानकर मध्य रे निज भितरे भाग करला बरे शेष रे किछि रहु नै समस्तंकर समान भाग रे भाग होई सारी के माने खाइ गले ताहले गुणितक अर्थात भागकारी जहा जे भागकारी जते लोक आसले जते मांकड़ आसले से माने होसन भागकारी भाग करी से माने खाइ गले ताले ताको कहंती गुणितक से माने आराम से भाग करी खाइ गले भाग फल आ किछि मान भाग शेष आ किछि बळिला नै जो दर तांग भितरे झगड़ा हला नाही सेमती गुणनियक कहंती मल्टीप्लायर जेमती आमे पैसा कथा कहउथिले जे गुटे मल्टीप्लायर माने 100 रो मल्टीपल 100 रो धर तुमे 100 टंकिया गोटे ताले 100 टंकिया तुमे 100 टंका बाहरिबो 100 टंका रो तुमे जदी टाइप करिवो 3 ताले 300 टंका बाहरिबो सेमती 100 टंका रो तुमे 5 टी जदी मल्टीपल ताले 500 टंका बाहरिबो ना ताले ताको कोनती मल्टीप्लायर बा गुणनियक बोली कहंती पिला माने जे संख्या को एक फैक्टर बा कोनसी संख्या द्वारा गुणन करले जहा हबो सेमती आमे वर्तमान आमे उदाहरण नउथले 100 रे केतोटी मल्टीपल सेमती 12 रो मल्टीपल ताले के 12 रो मल्टीपल होउछंती 3 गुणन 4 हला एथिरे होची 3 धरो मूल संख्या ता संगे 4 जदी गुणनियक गुणन कर दबा ताले आमे 12 पाई पारुछे सेमती 12 रे 2 होची गुणितक 6 होची गुणनियक 6 दुणे 12 अच्छा तांको भितरे तफात कोन अर्थात जो संख्या को मूल संख्या द्वारा भाग करले से संख्या फैक्टर से तो गुणी मल्टीप्लिकेशन रे मूल संख्या को देई थाई पिला माने देखो 12 रे 3 होची गोटे फैक्टर बा गुणनियक
सेमिति 4 हूँ गुणितक। सहज भाषा रे जदि देखा गुणितक अर्थात भाग करुवा संख्या, भाग करुवा संख्या केतोटी मांकड़ द्वारा भाग करी आमे जो 12टी कदली डिवाइड करले। अच्छा गुणनीयक, गुणनीयक ये तो आमे केते जण थिले कहा संगे गुणन करले गोटे संख्या 12टी मिलिबो। धरो 3 जण मांकड़ अछंती, 3 जण मांकड़ अछंती 12 हेबा पई बा केतोटी भाग सानकर पड़िला अर्थात 4। ताले 3 जण मांकड़ थिले आउ 4टी लेखा भाग पड़िला, टोटाल थिला हमरो 12टी कदली। ताले ये होची गुणितक, ये होची गुणनीयक। अच्छा एठी आउ किछि देइछि पिला माने देखिबो, मौलिक संख्या विषय देइछि। मौलिक संख्या देखो पिला माने जेउ संख्यार मात्र 2टी गुणितक रुहे, आमे जेतबेले 11 सेतबेले देखो हिसाब करथले जदि 11 थांता ताले आमे बेसी संख्या रे भाग करि पारि न थांते। तो सेमिति संख्या को जाय मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर बोली कह जाय। पिला माने एमति किछि संख्या अछि जो जेउ संख्या को तार 2टी मात्र गुणितक रहिबो। धरो 2 को आमे धरो हरण करवा, एक तो 2 द्वारा ही से हरण ही पारिबो नहले 1 द्वारा ही हबो। अर्थात यार गुणितक ना आमे गुणितक मात्र 2टी है से निजे आउ 1 2टी संख्या रहे। सेमती धरो 3 रो देखो 3 को तुम 2 रे डिवाइड करि परिबो नाही, 3 को 2 रे डिवाइड करि परिबो कि ना, सी कौन से संख्या 3 रे ही पारिबो किंबा 1 रे ही पारिबो। सेमती पिला माने देखो 5 को सेमती जदि आमे डिवाइड करवा 2 रे आमे हरण करि पारि कि, 4 रे हरण करि परिबा कि, 3 रे हरण करि परिबा कि, करि परिबा नाही, तार भाग शेष रही जाउछि। सेमती 7 पिला माने देखो 7 को भी आमे सठिक भाव में डिवाइड करि परिबा नाही, याकू 2 रे भी करि परिबा नाही, 3 रे भी करि परिबा नाही, 4 रे भी करि परिबा नाही, 5 रे भी करि परिबा नाही, जहा हेले भी भाग शेष रही जाउछि। देखो 3 दुणे 6 रहिला भाग शेष 1। 3 रे जदि ताको भाग करूछे, धरो आमे जदि 3 रे ताको भाग करिवा ताले केते हेबो 3 दुणे 6 भाग शेष 1 रहिला। सेमती आमे जदि 4 रे ताको भाग करिवा 4 1 4 से आहुरी 3 भाग शेष रही जाउछि। पिला माने देखछो सेमती 5 रे जदि आमे ताको हरण करिवा 5 रे भी से भाग हेई पारो नाही। तो पिला माने किछि संख्या एमिति अछि देखो पिला माने 2 3 5 7 11 13 17 एमिति किछि संख्या पिला माने रहुछि जो मानकर माने मात्र 2टी की गुणितक रही अछि। किए ना से निजे आउ 1 से निजे ये संख्या निजे धरो 17टी को आमे जते कोनोसी पणिका रे 17 अछि कि 17 को आमे डिवाइड करि परिबा कि ना, केवल ताकू 17 रे करि परिबा नहले 1 रे करि परिबा। केवल देखो एते बड़ संख्या 17 गोटे अछि 19 गोटे अछि एमती बहुत संख्या अछि है ना, सब हिसाब करो केतोटी अछि तुम वृत्ति परीक्षा रे एटा सब पड़ि थाई। तुम बही रे एते कम देथिले मध्य एई सब आलोचना नाही, तेन करी याकू भलो भाबरे मने रखता। आउ सब तुमे निजे हिसाब करी देखिबो तुमर 1 रु 100 मध्य रे केतोटी एमिति मौलिक संख्या अछि जहार गुणितक केवल 2टी, तुम निजे खोजिबो। एगुड़ा बारंबार वृत्ति परीक्षा नवोदय परीक्षा रे पड़ता, किंतु तुम बही रे से विषय रे विशेष आलोचना नाही, तेणुकरी निजे एटा मन देकी टिके पढ़िथबो। अच्छा पिला माने 2टी मौलिक संख्या जदि रो मात्र 2 रो तफात रखे, देखो पिला माने एठी गोटे बहुत बढ़िया एटा सब बेले तुमर वृत्ति नवोदय परीक्षा रे पड़ी थाए। कोन पड़ी थाए ना 2टी मौलिक संख्या मध्य फरक कौन देख पिला माने, जदि 2 रहिबो हैला ताहले सेठी जमज मौलिक संख्या कहा जाय। देखो हैला जमज मौलिक संख्या 3 गोटे धर पिला माने अछि
तीन गोटे ये देख तीन तीन आउ 5 भितर फरक केते है ना 3 आउ 5 भितर देख फरक है 2 2 फरक 3 4 5 सेमती 5 पर देख 5 रे जदि 2 मिसई दबा देखो 7 हो जिवो 7 रे जदि 2 मिसई दबा देखो 11 हो जिवो 11 रे सेमती 2 मिसईले देखो पिला माने 13 हो जाउछि है ना। तो एई मान को कहा जाय जमज मौलिक संख्या थाने मौलिक संख्या तो जानी एटा मौलिक संख्या पूर्व किंतु ए मान को कहा जाय जमज मौलिक संख्या किंतु प्रथमे जो दुईटी हला धर गोटे से देइथो धर 2 है ना 2 अच्छा 2 आउ 3 भितरे फरक 2 अछि कि या को जदि माइनस करबा 3 आउ 2 को माइनस करबा तो 1 होछि 2 हो नै तेनकरी 3 आउ 2 से माने जमज मौलिक संख्या नहंती। ये बारंबार सब बड़ बड़ परीक्षा भी सब आस्था है जिते बड़ हम जिते परीक्षा भी जिते बड़ बड़ परीक्षा देवे देव से परीक्षा भी ये छोट जिन सब आस्था है। पंचम श्रेणी पाठटे ही पढ़ुव केत तुम बड़ बड़ परीक्षा जो देव बहुत बड़ हम से भी पाठटी आस्था है 2 आउ 3 से माने जमज मौलिक संख्या कि 2 आउ 3 भितर तो फरक 2 नुह किंतु 5 आउ 7 भितर 2 फरक से माने जमज 5 आउ 7 5 2 7 7 2 11 11 2 13 आउ जहाँ भी संख्या किंतु 13 पर आम 15 हम ना पिला माने ये देख 13 रे 2 मिसेबा 15 रो बहुत अच्छी माने 3 द्वारा भी से विभाज्य हो पार 5 द्वारा भी हो पार तार 2 रु अधिका होगा देख पिला माने 15 मौलिक संख्या नुहे पिला माने सब कन्फ्यूज हम ना 17 किंतु मौलिक संख्या एमती मन देकी देखिथबो एठी पिला माने। तो प्रथम जो दुईटी संख्या 2 आउ 3 से माने जमज मौलिक संख्या नहंती से माने मौलिक संख्या किंतु जमज मौलिक संख्या नहंती। तो पिला माने देखो एठी सेही उदाहरण सब देइछि 3 रे 2 मिसले 5 5 रे 2 मिसले 7 11 रे 2 मिसले सेमति 17 रे 2 मिसले 19 माने देखो जोड़ा संख्या सब माने जमज माने जोड़ा हेकरी मौलिक संख्या यांकर सेमति यांकर गुणनीयक नाही पिला माने यथेष्ट गुणनीयक नाही माने बेसी लोक जदि एतकी नंबर रो कदली ही थांता से माने आराम से डिवाइड करि पार न थां सेमते 71 73 एई पिला माने एई सब संख्या एठी पिला माने सेही कथाटी देइछि देखो 2 आउ 3 मौलिक हेले मध्य जमज मौलिक संख्या नुहे कारण तांकर तफात एकटे 2 नुहे पिला माने आमे जतले आमे आलोचना करथिले एठी सेही कथा सब देई अछि पिला माने प्राइम नंबर कथा देइछि। तो पिला माने देखो 5 3 5 5 7 11 13 17 19 19 31 19 रे देखो 29 29 रे आमे 2 मिसई देले 31 होउछि सेमिति 41 43 59 61 71 73 71 73 71 आम 2 मिसई देवा 73 होउछि ये माने सब ताले जणे जणे ये देखो जमज जोड़ा जोड़ा हेथिबा मौलिक संख्या सृष्टि हेइछंती। तो पिला माने आज पई एतिकी आउ टिके मन दे निजे रिवाइज कर दबो निज बही पाठ बही पढ़ दबो हेले पूरा क्लियर हो जिवो। आज पई एतिकी से पर्यंत बाय बाय।